శ్రీ దత్తాత్రేయ శాంతి స్తోత్రం. ఈ స్తోత్రాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించిన విన్న సర్వవ్యాధులు, గ్రహపీడలు, విషబాధలు, భూతప్రేత పిశాచ బాధలు, ఆది వ్యాధులు అన్నిటి నుండి విముక్తి కలుగుతుంది. ప్రతిదినము ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించి శ్రీ దత్తుని కృపను పొందండి. भूतप्रेतपिशाचाद्या यस्य स्मरणमात्रतः दूरादेव पलायन्ते दत्तात्रेयं नमामि तं। यन्नामस्मरणाद्दैन्यं पापं तापं च नश्यति। भीतिग्रहार्तिदुःस्वप्नं दत्तात्रेयं नमामि तं। दद्रुस्फोटककुष्ठादि महामारी विशूचिका नश्यन्त्यन्येऽपि रोगाश्च दत्तात्रेयं नमामि तं। संगजादेशकालोत्था अपि साङ्क्रमिकागताः शाम्यन्ति यत्स्मरणतो दत्तात्रेयं नमामि तं। सर्पवृश्चिकदष्टानां विषार्तानां शरीरिणां यन्नामशान्तिदं शीघ्रं दत्तात्रेयं नमामि तं। त्रिविधोत्पातशमनं विविधारिष्टनाशनं यन्नामक्रूरभीतिघ्नं दत्तात्रेयं नमामि तं। वैर्यादिकृतमन्त्रादिप्रयोगायस्य कीर्तनात् नश्यन्ति देवबाधाश्च दत्तात्रेयं नमामि तं। यच्शिष्यस्मरणात् सद्यो गतनष्टादिलभ्यते य ईश सर्वतस्त्राता दत्तात्रेयं नमामि तं। जयलाभयशः काम दातुर्दत्तस्य यस्तवं भोगमोक्षप्रदं क्षेमं पठेद्दत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती विरचितं श्रीदत्तस्तोत्रं सम्पूर्णम्।